Oh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 for translation and interpretation. Today we're going to have a discussion on translating. And our group consists of me, Aliana Fisa, Hasrafi, and Raisa Shafira Junor from Aing class. We can start now. First, we're going to translate from English to Indonesian. English to Indonesian. So, per kalimat kali ya, guys? Boleh. Iya. Timmy Willie is a country mouse who is accidentally transported to a city in vegetable basket. Bahasa Indonesianya, Timmy Willie adalah tikus desa yang secara tidak sengaja diangkut ke kota dengan keranjang sayuran. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku udah benar. Coba ke atas lagi deh, Ray. Ya, up. Timmy Willie. Bener kok, kan tikus desa country mouse who is accidentally transported yang nggak sengaja diangkut ke kota dengan keranjang sayuran. Bener kalau kataku. Iya benar. Berarti langsung tulis ya. Boleh. Kurang Kak Raisa. Tidak. Okay, next. When he wakes up, he finds himself in a party and makes a friend. Oh itu ini itu sih merah. Oh harusnya add. Ketika dia tidak tahan dengan kehidupan kota. Ya salah, ketika dia bangun, Ray. Oh iya. Sorry guys. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di sebuah pesta dan berteman. When he wakes up, ketika dia bangun, benar. Find himself at a party. Dia menemukan dirinya di sebuah pesta and makes a friend. Makes a friend, berteman. Dan makes a friend, iya sih benar, berteman. Kayak memulai pertemanan. Makes a friend tuh mulai pertemanan kan ya? Yeah. Kayak kenalan gitu. Mungkin memulai pertemanan atau membuat lebih ke memulai sih. Iya, karena kalau berteman aja sama makes a friend kayak ambigu nggak sih kalau di sebuah pesta dan berteman. Terus dia menemukan dirinya di sebuah pesta dan tadi apa? Memulai pertemanan ya? Iya. Iya nggak sih, benar? Iya.
Makes a friend. Makes a friend. Coba kalau makes a friend-nya doang. Bentar, aku coba cek. Ketika dia bangunnya udah benar. Mm-mm. Iya. Di sebuah menemukan teman gak sih? Bentar. He makes a friend. Tapi kalau di Google dia berteman. Makes a friend, berteman. Iya, berteman. Bentar. Iya, berteman doang. Bentar. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di sebuah pesta dan menemukan teman. Memulai Iya ya. Menemukan teman atau memulai pertemanan. Karena kalau cuman di sebuah pesta dan berteman, kayak nggak ada subjeknya gitu. teman atau mungkin tambahin ini ya. Berteman. Alternatif. Oke. Okay. And next itu, when he is unable to bear the city life, he returns to his home but invites his friend to the village. Ketika dia tidak tahan dengan kehidupan kota, benar. Dia kembali ke rumahnya. Tetapi mengundang temannya ke desa. Dia kembali ke rumahnya, tetapi mengundang temannya. He returned to his home. Tapi di sini pakai but juga sih. But invite Iya. his friend to the village. He returns to his home. Benar, dia pulang ke rumah. Tapi dia ngundang temannya ke desa. Tapi dia mengundang temannya ke desa. Kan rumahnya Timmy Willy di desa kan ya? Desa. Dia nggak sengaja ke kota menggunakan keranjang basket. Terus dia bangun-bangun ada di sebuah pesta. Terus dia temenan sama orang. Sama tikus juga. Keranjang basket apa sayur? Sayur. Keranjang sayur. Dia nggak tahan. Karena udah kelamaan di city, dia nggak tahan kan. Kehidupan city tuh keras banget. Oh, Akhirnya dia pulang. Tapi ajak temennya. Tapi ngajak temennya. Iya benar sih. Iya, invites mengundang. Atau mengajak ya? Invites mengundang sama invites mengajak sama nggak sih? Mengajak aja nggak sih? Iya, mengajak. Kalau ngundang tuh kayak lo dikasih undangan. Iya kan benar, kayak dikasih undangan gitu. Benar. Mengajak temannya ke desa. Info. Ketika tidak tahan.
He returns. Ini kita harus pakai Google Translate semua ya? Iya. Titik komanya udah bener belum tuh? Udah. Ada salah lah itu. Tetapi kan conjunction. Tidak tahan dengan. Oke. When his friend Lanjut, Le. When his friend visits him, something similar happens. Ketika temannya mengunjunginya, hal serupa terjadi. Oh, temannya juga ikutan ke bawah ke keranjang ya? Iya. Something similar happened. Hal serupa terjadi. Iya, bener ya? Tingkat. Benar. Oke. Jadi di translate from English to Indonesia. Mhm. Timmy is a country mouse who is accidentally transferred to a city in vegetable basket. He wakes up, he finds himself in a party and makes a friend. When he is unable to bear the city life, he returns to his home but invites his friend to the village. When his friend visits him, something similar happened. Translate-nya, Timmy Willy adalah tikus desa yang tidak sengaja diangkut ke kota dengan keranjang sayuran. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di sebuah pesta dan berteman. Alternatifnya menemukan teman atau memulai pertemanan. Ketika dia tidak tahan dengan kehidupan kota, dia kembali ke rumahnya, tetapi mengajak temannya ke desa. Ketika temannya mengunjunginya, hal serupa terjadi. Berarti kita yang beda sama Google Translate cuman invite sama itu ya, makes a friend. Makes a friend. Oke. Sekarang dari Indonesia ke bahasa Inggris. Mas Raffi. Baca, Bi. Oh. Ya, di sini di suatu pagi dari Indonya, di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian, karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring, namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Di sini yang kita dapat itu arti translate-nya, one very sunny morning, suatu pagi yang sangat cerah. Ini baca semuanya apa per kalimat aja dulu dikulik ya? Baca dulu aja, Vi. Oh ya. One very sunny morning, Elsa went to look for firewood in the forest. She was not alone because she went with her grandfather, not feeling that he had arrived in the dense forest. He heard loud animal voice, but he was afraid because it was his first experience looking for firewood in the forest. Oke. Sekarang per kalimat ya.
Di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. One very sunny morning, Elsa went to look for firewood in the forest. One very sunny morning, Elsa went to look for firewood. For firewoods aja nggak sih pakai S? Nggak tahu tuh. Went to look for firewoods in the forest. She was not alone because she went with her grandfather. Benar. Yang kalimat pertama benar. Bener ya? Went to look for firewoods aja pakai S deh kalau menurutku. Went to look For firewoods. Oke. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Not feeling that he... Not feeling. Ya aja pronounnya salah. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Tak terasa. Tak terasa ia telah She apa he? harusnya she. Ya kan cewek ya kan? Mm. Militan cewek. She. Tapi dari translationnya juga gue agak bingung sih. Aku agak bingung sih gue lagi. Lupa, maaf. Tak terasa, iya. Mungkin Tak terasa. bisa nggak sih she didn't feel like it had arrived. No. Bentar. Kalau misalkan tak terasa terus koma, ia telah. Oh, bisa. Bisa. Kalau itu, ada ininya kayak tak terasa itu tuh tanpa terasa tuh kalau nggak salah imperceptibly deh. Yeah. She had arrived in. Yeah. Imperceptibly, she had arrived in a dense forest. She heard loud animal voices. Benar nggak? Benar sih. Yang ini, he heard loud animal voices. She kan ya, bukan he. Iya, she. Iya. Cacat nih Google Translate. Jadi gini, berarti komanya ya. Iya. Perbedaan koma juga langsung berpengaruh. Iya kan? Kalau not feeling he had arrived tuh kayak nggak nyambung gitu. Iya. Not feeling.
She. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar. Di setelah namun ada koma mungkin ya. Iya, but. Namun, however, kan However. Kenapa dia masih hi aja ya? dia nggak tahu Elsa itu cewek apa cowok. Oh, Belum nonton Frozen mungkin. enggak. Tapi anehnya kalau di atas tuh langsung she. Iya, karena ada namanya. Vi, kan kalau yang bawah-bawah kan gak ada namanya. Jadi tuh Iya. dia Oh iya. otomatis kayaknya kayaknya jangan however deh. Kalau misalkan kalau nggak dikasih koma juga nyambung sebenarnya. But she was afraid because it was her first time, her first experience looking for firewoods in the forest. Oh iya. Nyambung juga sih kalau menurutku. But she was afraid because it was his first. Yeah. But she was afraid because it was her first time. Her first experience looking for firewoods in the forest. It was her. A firewood. Pakai S aja. But she was afraid because it was her first experience looking for firewoods in the forest. Yeah. Gimana? Wait. Wih. Unlimited. Di suatu pagi yang cerah, ini bahasa Indonesianya. Di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendiri karena ia pun bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring, namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar. Translate-nya, one very sunny morning, Elsa went to look for firewoods in the forest. She was not alone because she went with her grandfather. Imperceptibly, she had arrived in a dense forest. She heard loud animal voices, but she was afraid because it was her first experience looking for firewoods in the forest. Yay. 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 Jadi itu translate-nya. Maybe that's it, I think. Yes. Okay, let the class. Okay. So those are our translations for today's assignment, for this assignment. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Oh, mau di stop.